نے ان کو یہی بولا تھا مجھے ایک حدیث دے دو جو اس طریقے سے بتائے کہ ایڈم روح اللہ ہے. وَلَكِنِ تو عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ فیاتون. فَيَأْتُونَ عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ. اوکے سو میں نے ان کو یہی بولا تھا بھائی کوئی ایک حدیث کوئی ایک ریفرنس مجھے یہ دے دو جو بتائے کہ آدم بھی روح اللہ ہے. کس شخص نے آدم کو روح اللہ میں نے کہا ہے؟ اسپیڈ کا بات بولا نظرول ہے. رک جاؤ، روح اللہ نظرول آپ کا وقت نہیں ہے، رک جاؤ. اچھا آپ کے وقت میں پورا موقع ملے گا. یس ایڈم کنٹینیو. جو کہ انہوں نے نہیں دیا. دوسری بات یہ کہہ رہے کہ روح اللہ جو ہے وہ جبرائیل ہے. اگر روح اللہ جبرائیل ہے تو اس حساب سے عیسیٰ جبرائیل ہو گیا کیونکہ عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا ہے. عیسیٰ تو پھر انسان ہی نہیں رہا، وہ جبرائیل بن گیا. سو یہ دونوں باتیں ان کے خلاف جاتی ہیں. میں دوبارہ ان سے پوچھتا ہوں کیا آدم روح اللہ کہیں پہ کوئی حدیث ان کے پاس ہے ایسی؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں ان کے جواب پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ وقت دے رہے ہو، ختم ہے آپ کا ہاں وقت. کہ وہ اب دیکھیں ان کو کہ سوال نہ کرنا. ان کا پچھلا سوال میرے پاس ہے. کیا ان کے پاس کوئی حدیث ہے؟ کوئی اسکالر دنیا کا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ میں نے آدم دوسرا روح اللہ ہے؟ اکاؤنٹ ایڈ کیا ہے. نظرول رکو نا یار، آپ لوگوں کو صبر کیوں نہیں ہوتا ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں میں آتا. نے بولا وقت آپ کا میں نے دوسرا ایک اکاؤنٹ ایڈ کیا ہے، وہ ایکسپیکٹ کیجیے. کیا دوسرا اکاؤنٹ ایڈ کر لو یار ان کا. ہاں تو میں نکال دوں، اس کو ایڈ کر دوں؟ نہیں یہ لو نکال دیا میں نے تمہیں دوسرے والے کو. یہ تم ہی ہو؟ ہاں اوکے یہ تم ہی ہو. ٹھیک ہے ایڈم کنٹینیو کرو. آپ کے جی پاس اب ان کا ہے نا سر، انہوں نے دینا ہے. اب میں نے تو یہی پوچھا یار مجھے کہیں دکھاؤ جہاں پہ ایڈم کو روح اللہ کہا گیا ہو. بات ختم. کوئی حدیث. چلو نزول آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے حدیث بھی بتا دی ہے جس میں عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ جبریل روح اللہ ہے مطلب عیسیٰ بھی پھر جبریل ہے. ٹھیک ہے نزول آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ نظرول اپنی اسکرین دکھا رہے ہیں جی. زوم کر دیں تاکہ سب پڑھ سکیں. نظرول زوم کر لیں تاکہ سب پڑھ سکیں. آئی تھنک مجھے تو دکھ رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے. اچھا پھر میرے پاس تو لیکن یار بہت چھوٹا ہے، تھوڑا سا ان کو کہیں زوم تھوڑا کریں. اس کو زوم کر دو نا، زوم بھی ہو جائے گا. وہ نزول کا آواز آ رہی ہے کیا؟ یہ کوئی تیسرا نظرول آ گیا. ہلو ہاں نزول تھوڑا زوم کرو، اس کو زوم، اسکرین کو زوم کرو. نظرول کس والے نظرول سے بولو گے؟ تمہارے پاس دو نظرول ہیں، ایک کو میوٹ کر کے دوسرے سے بولو. ہاں ایک میوٹ پہ ہی ہے آلریڈی. نظرول ارے یار غائب ہو گیا نظرول. یار اتنی چھوٹی سی بات بولی ہے میں نے، اس کے لیے اتنا لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے، لیکن چلو ٹھیک ہے نا. اپنے پاس لاسٹ اور کتنے منٹ بچے ہیں؟ 2 ادھر اور 15 وہ 17 19 20 21 22 منٹ بچے ہیں ڈسکشن کے. جی نظرول بتائیے پلیز. زوم کریں اور دکھائیے کون سی حدیث دکھا رہے ہیں. نہیں میں حدیث کا بات نہیں، میں ابھی تمہیں دکھاؤں گا کہ جو روح اللہ کا بات ہو رہا ہے یہ جبرائیل ہے. میرے بھائی یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا ہے تو پھر عیسیٰ جبرائیل بن گیا. ناؤ نمبر 1. نمبر 2 عیسیٰ کو جبرائیل کا مدد ملا ہے، جس کیا کو یہ دیکھو یہ پڑھو ہولی کیا اسپرٹ دیا گیا ہے، وہی بات ہو رہا ہے. ابے اچھا یہ ایک منٹ ایڈم یہ میں نے نزول، پہلے دکھایا تھا. یہ حدیث آپ کے سامنے اس پہ کیا لکھا ہے نظرول؟ اس میں آپ لوگ پڑھیے عربک ہے. میں اچھا اس عربک کا مجھے واٹ ٹرانسلیشن بائی بتاؤ. واٹ ایپ یوز کرنا پڑتا ہے. ہاں ایڈم اس کا ٹرانسلیشن بتاؤ، انگلش یہ دیکھیں ٹرانسلیشن بتاؤ. یہ دیکھیں سر، یہ ہم اس کو پکڑتے ہیں. گوگل ٹرانسلیٹر بہت پسند ہے. چلیں ہم یہ نہیں پورا آپ بتائیے، کچھ بھی بولو. اوکے یہاں سے ہم اوپر سے پڑھ لیتے ہیں یار. ایک سیکنڈ. sunna.com میں نا ویسے بھی وہ. اوکے یہ کہتا ہے unto his spirit commanded. اچھا جی نیچے چلتے ہیں. spirit SPRI کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ گوگل کیوں نہیں کر رہا؟ RIT. اوکے you better go to Jesus, the spirit of Allah and his word. He would say I am not in the position to do for you. Now یہ ہم نے نیچے دکھایا ہے. یہ کیا کہنا پسند کریں گے؟ اسپرٹ آف اللہ اینڈ ہز ورڈ، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے sunna.com کی. عربی بھی میں نے پہلے نیچے دکھا دی تھی. کیا کہیں گے؟
स्पिरिट ऑफ अल्लाह कहा जा रहा है नजरुल। तो सेम चीज तो मैंने दिया है ना, सेम चीज अभी आप लोग एक मिनट कुरान.com एडम के लिए खोलिएगा, बताओ। हाँ कुरान 32 कुरान.com खोलो। अभी कुरान.com खोलिए और 38 और कुरान 38 72 खोलिए। वो दिखा दिया अच्छा था उसमें वहां भी पे। हाँ स्पिरिट ऑफ वहां पे अल्लाह ऐसा नहीं नहीं। लिखा है। एक नहीं मिनट खुलिए एडम, ना, अगर वहां पे स्पिरिट ऑफ अल्लाह होना चाहिए ना, रूहुल्लाह होना उसको चाहिए स्पीड अरबी में दिया गया है, स्पीड दिया अरे गया है यार, एडम को। यहाँ पे सवाल ये है नजरुल यार, क्यों आप मतलब लोगों को भी गुमराह कर रहे हो, पता नहीं। नहीं मैं गुमराह अगर का आपकी कोई जगह बात। पे, एक मिनट नजरुल, हाँ मैं अगर आपकी जगह पे होता ना, ईमानदारी से, ठीक है, सच्चाई से मैं ये बोलता कि ठीक है, आदम को रूहुल्लाह किधर नहीं कहा गया है। अगर कहा गया तो मैं उसका सीधा आपको मुंह पे वो आपको दलील लाके बताता। नहीं, अभी जिस मैं तरीके जो से आपको अरबी बोल रहा का हूँ, वर्ड, अभी मैंने आपको ये पूछा कि आप लोग जो कुरान 38 और 72 खुद अरबिक जो वहाँ पे क्या लिखा है वो ओपन कीजिए और दिखाइए। जी वहां पे अच्छा फी चलो ही लिखा उसमें है। मैं वो उसमें रूहुल्लाह है क्या देख लेते हैं जी एडम। दोबारा वापस जाते हैं सर, कोई मसला हाँ ठीक है, आदम के लिए नहीं। ये रूहुल्लाह लिखा है क्या देख लेते हैं। ये हाँ सर कौन फी सी ही मिन। 72 वर्ष पे जाओ। जी जी ये सर। फईदा सवैतुहु फईदा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही फकऊ लहू साजिदीन, रूहुल्लाह किधर लिखा है बताओ नजरुल। हाँ रूहुल्लाह किधर लिखा है ये आयत में, फईदा इसमें जो सवैतुहु नहीं, एक मिनट पहले ये तो बोलो माई ना कि रूहुल्लाह है क्या नहीं है। नहीं, वो इसमें स्पीड का मैं बात कर रहा हूँ, स्पीड क्या जो हाँ तो स्पीड वो का बात बात हो रहा। करो नजरुल, वो बात करो आप, उससे कोई इनकार नहीं है, आप हाँ एक्सप्लेनेशन दो। पहले ये जो सवाल है उसको कंफर्म तो करो कि आदम के लिए रूहुल्लाह कहा गया है कि नहीं कहा गया है। ये नहीं बोलने में क्या एडम प्रॉब्लम के हो जा लिए, रहा है आपका, जरा एडम सही के बोलो। लिए एडम मैं बताता हूँ, एडम के लिए यूज हुआ यहाँ पे यूज हुआ है माई स्पीड, हाँ यानी रूहुल्लाह तो अल्लाह ने। नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं रूहुल स्पीड मैं स्पीड का बात कर रहा हूँ। रूहुल्लाह है क्या नहीं है उतना बता दो ना भाई, उसके बाद आप स्पिरिट का नहीं बात करो, कुछ भी बात करो। हाँ नहीं है रूहुल्लाह नहीं है, चलो नहीं एडम इतना कंफर्म चलो कर दिया परफेक्ट। है कि रूहुल्लाह नहीं है, अब अच्छा अपनी अब बात रखो। अब मैं इनको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। डिफरेंस देखो बताओ। हाँ डिफरेंस बताता हूँ। सही देखें, एक होती है ब्रेथ ऑफ लाइफ, अल्लाह जो है वो ब्रेथ ऑफ लाइफ भेजता है फी ही। अगर हम फी ही के ऊपर जाएंगे, देखें 3872 इन्होंने बोला है मेरे पास। ये मैं 3872 को एक और वेबसाइट पे खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये हो क्या रहा है। ये 3872 है। आपका ये टाइम है स्टार्ट है एडम। जी जी ये 30, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा टाइम चाहिए थोड़ा सा आप लोग, ताकि मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूं ताकि इसके पास कंप्लीट आंसर हो। ठीक है। ठीक है। ये देखें सर, ये फी ही जो है ये क्या है, प्रपोजिशन है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउन। ठीक है। ये कौन सा है जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन। ठीक है, मैस्कुलिन नाउन है। अच्छा जब अल्लाह ने रूह फूंकनी है तो उसने मैस्कुलिन नाउन से इस चीज को जाहिर किया हुआ है। ठीक है। नाउ अगर हम जीसस की बात करते हैं, जहां पे जीसस के बारे में लिखा हुआ है, एक दफा जब पैदा करने की बात है तो वहां पे भी आपके पास यही चीज आती है। वंस अगेन वॉच वेरी केयरफुली, ahsanat फराजहा फनफखना फी ही। ठीक है, दोबारा से हम फी ही के ऊपर जाएं। ठीक है, ये क्या है जी, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट हो गया। ये दोनों ब्रेथ ऑफ लाइफ के ऊपर बात हो रही है। अब हम जाते हैं ईसा के ऊपर, जहां पे बताया गया है कि वो पूरी दुनिया के लिए साइन बना। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे अल्लाह मियां क्या कह रहे हैं कि जो उसकी रूह है जो कि फीहा है, थर्ड पर्सन फेमिनन फीहा बन गया हुआ है, फनफखना फीहा मिन रूहना। अब वो जो स्पिरिट है जो कि मैस्कुलिन फेमिनन नाउन है, वो रूहना बना प्लूरल प्रोग्रेसिव जेंटाइल के अंदर, और वो उसकी आया बन गया, वो उसका साइन बन गया। सो बेसिकली कुरान इस चीज को एलूड करता है कि जो स्पिरिट है वही ईसा बन गया। और इसके लिए आपके स्कॉलर्स की ये की हुई फीहा और फीही की अरबी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें हैं। मैंने आपको इंग्लिश के रेफरेंस से दे दिया है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर देंगे। अब आगे माइक इनका। हेलो। अच्छा अच्छा सुपर चैट ले लूं आपने, मैं, ये हाँ बॉसमैन की तरफ ले से लेना। थैंक यू सो मच। नजरुल की आंखें नहीं
وہ پتہ نہیں یار مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے یار، اردو بول لیتے بوس مین، انگریزی لکھ دیتے یا اردو لکھ دیتے. لیکن آپ کے سپر چیٹ کا بہت بہت شکریہ. وٹس ریٹن ان دا قرآن، نظرول کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے. تھینک یو بوس مین. جی اچھا، آپ نے 5 سیکنڈ زیادہ لیا تھا ایڈم، سوری تو بردر. میں 5 سیکنڈ نزول کو بھی زیادہ دے رہا ہوں. نزول آپ کا ورک سٹارٹ ہو رہا ہے اب. ہاں تو میں میرا اسکرین پہلے آن کیجیے. جناب آپ نے ان سے پوچھ لیں کہ ان کو سمجھ آیا میں نے کیا بولا. یہ اسکرین میں نے آن میں نے کر جو میں نے سمجھا ہے، لیکن ابھی تم مجھے سمجھاؤ کہ اس میں روح اللہ کا جو بات ہے، روح اللہ جو وہ ہولی اسپیڈ کے بارے میں بات ہو رہا ہے. جو روح اللہ ہے وہ ہولی اسپیڈ ہے. تو آپ مجھے تمہارا بائبل میں لکھا ہے جیسے اور بھی نبیوں کے ساتھ روح اللہ جو کی وہ تھا. ابھی میں قرآن کی بات نزول کروں، جب بائبل کی بات ہو رہی تھی میں قرآن پہ نہیں آیا تھا. اسٹک ہے. نزول ٹھیک ہے، میں نزول قرآن میں ایسے دکھا تھا جو روح اللہ وہ جبرائیل ہے. اوکے ہاں دکھائیے. ٹھیک ہے، بتاؤ. جیسے قرآن کا یہ دیکھیے، اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں. جیسے اس میں قرآن اس میں زوم لکھا کرو. ہے نہیں ہے، رکو. ہاں دکھ رہا ہے. زوم کرو میرے بھائی، زوم کرو تاکہ سب کو دکھے. دکھ رہا ہے. یار اگر ساحل آپ کو دکھ رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے تو اس میں دیکھیے لکھا ہے دی ٹروسورتھی اسپیڈ از براؤٹ ڈاؤن ہوں اپون یور ہارٹ. اس میں یہ کہا گیا ہے جیسے دی ٹروسورتھی اسپیڈ، وہ کس کو بولا گیا ہے؟ آپ نے مجھے یہ دکھانا تھا کہ قرآن میں روح اللہ کو روح جبرائیل اللہ کہا جو گیا. ہے نا وہ جبرائیل ہے. ہاں جی وہ مجھے جبرائیل دکھا. نے قرآن جبرائیل کے ٹوٹ آیا ہے. تو سر یہ قرآن ثابت کریے نا اس کو. سر دیکھیں جبرائیل ثابت کے کے تھرو لیے جو آیا ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے. میں یہاں پہ سوال تو اس ڈفرنٹ ہے. میں قرآن میں